Case 5. Okay, case 5. Ito, madam, case 5. May PL pa, madam. May dalawang SEC. Pero wala nang Kinuha mo na, madam eh. Ikaw to eh. Ikaw to, madam oh. Ayan, madam. Ayan. May PL pa, madam. Dalawang SEC. Tapos, ayun nga. Medyo masakit to. 6 na AA pa to eh. 6 na AA. 6 AAs pa to. Box 4. Box 4 case. Okay. Di natin, Madam G. Okay, good luck, Madam Anra. Laging Oo. sumasakto sa Sakto kay Madam Ann eh. Number 12 eh. Meron talaga eh. Baka alam niya madam ng Okay, let's go. Sinapol ni Madam yun eh. Okay, let's go. Okay, good luck, Madam Ann. Let's go. Pangalawang manga sana. Okay. Manga Zoro, good luck, Madam. Okay, let's go. Okay na boss, na-cancel na. Okay. Na-cancel na daw, boss. Patalastas. All goods na daw, boss. Ayan. Pero yung refund, boss, di ko sure pag weekdays kasi agad-agad. Pag weekends ata, baka may delay na konti. Minsan kasi nagre-reflect ng Monday na. Okay, pag Okay, good luck, madam. Sana Zoro. Manga Zoro para kay Madam Ann. Good luck, madam. Good luck. Okay, box number 4. Okay, good luck, madam. Okay. SR Radio. Okay, wala pa. Okay, next. Okay, sana God Pack or Manga. Okay, good luck, madam. Good luck, Manga Zoro. Bigyan mo kami Manga Zoro. Okay, let's go. Okay, good luck, madam. Rara. Ayan, mga boss, 115 mga boss, may hahabol pa ba? Habol CO pa, mga boss, ayan. Okay. PM nyo lang kami pag may hahabol pa. Ayan, hanggang 115. Tuloy natin to bukas, mga boss. Ayan, bukas. Oh! Ay! Oh, madam! What the? Walang to. Madam Ann, congrats! Gulat ako doon. Madam Ann, congrats! Pangalawang mangga ni Madam Ann. Sabi sa inyo, mga boss, may mangga doon. Madam Ann, sheesh. Saan pala lalabas yung manga? Dito pala yung mangga. Madam Ann, congrats! Pangalawang mangga ni Madam. Wait lang. Madam Ann, congrats! Mangga Zoro. Wait lang. Madam Ann, congrats! Gulat ako dun. Ako din, Madam Ann, congrats! Sisapol. O nga. Lumabas eh. Walang Ang ganda nga ng centering, Madam. Madam, ang ganda ng centering. Ang ganda ng corner. Pang BG. Pang BGS to, Madam. Madam Ann, congrats, pangalawa ni Madam Ann. GG's. Madam Ann, congrats, Manga Zoro. Lakas naman ni Madam Ann. Box number 4. Madam Ann, congrats. GG's, Manga Zoro. Wait lang. Katahimikan, mga boss. Katahimikan. Madam Ann. Manga. Napadaan lang yan si Madam Ann. Madam Ann, congrats. Ganda. Madam Ann, BJS to, Madam. Madam, pangalawang manga ni Madam Ann sa atin, no? Madam, BJS to, Madam, para sa akin. Madam, congrats. Shish. Manga Zoro, tulog. Yeah, masaya tayo matutulog, no? Masaya. Madam, congrats. Gulat ako doon. Hindi ko sinilip eh. Madam, congrats. Buti humabol ka, Madam, bago tayo magsara. Last order magic, Manga Zoro. Box number 4. Congrats, Madam. Sabi sa inyo, meron yan eh. Pitong cases, imposibleng imposibleng wala. Imposibleng walang manga doon. Ako po. Ayan, last order magic, Manga Zoro, Madam Ann. Congrats. Sino kaya ka partner nito? Ayan eh. SEC Zoro. Shishabol. Madam Ann, congrats. Dalawang manga ni Madam Ann. Una bowa. Para Zoro. Kay Madam Ann yan, mga boss. Ayan, congrats, Madam. May chance pala, mga boss, no? Meron chance na baka no? Kung yung case na yan yung nahalo doon sa natin, no?
sa PW mga boss, may chance na may manga, no? Okay. Madam, ang sabihin mo lang kung papadala ko na sa'yo, madam, ha? Okay, papagrade natin. Ako, madam, feeling ko ano yan. Assessment ko, madam, BGS yan. Assessment ko, BGS yan. Kung PSA yan, madam, Matic, ano yan, madam? Sa akin. Matic 10 yan, madam, promise. Papaputol ko yung ano ko pag di yan PSA 10. Joke lang. Yung Coco, madam, Coco. Madam Ann, congrats! Grabe si Madam Ann. Humabol lang. Metatry mga boss, metatry. Metatry ba OP06 case? Ayan. Manga chance na tatlong SEC na lang to. So lahat to mga boss ay manga chance. Meron pa ba? Ayan. Meron pa bang tatry OP06 case number 4 going once. Ayan, going once. Going twice. Kunin ko na 9 at saka 10. Wala kukuha, madam. Double ko, madam. Pag ito, madam, mangga, no? Ito talaga, madam. Naku. Walang kukuha, madam. Ayan, kukain ni Madam Ann. Pag si Madam Ann talaga naka-double manga. Ayan, tingnan natin. Oh. Second Zoro, tingnan natin. Rara, good luck, madam. Ang unahin natin, box number 9. Okay, 9. Okay, good luck, madam. Okay, G, sana pangalawang manga Zoro ni Madam Ann, no? Second manga Zoro ni Madam Ann. Good luck, madam. Okay, G. Tumatanggap si madam ng dupes lalo na manga. Good luck, madam. Let's go. Box number 9. Okay, good luck. Isa pa. Anong masama sa dalawang manga, no? Good luck, madam. Good luck. Okay, let's go. G. Okay, good luck, madam. Okay, Rara. Good luck. Okay, G. Dalawang manga para kay Madam Ann. 2 manga Zoro. Okay. Okay, good luck, madam. Let's go. Manga Zoro. Okay, wala pa. Next. Okay. Ox. Okay, una SR. Okay, SR Shanks. Okay, next. SR Shanks. Okay, Brook. Okay, let's go. SR Shanks pa lang, no? Ay, tama, SR Shanks. Okay, SR Shanks. Okay, next. Good luck, madam. Sana pangalawang Zoro ni Madam Ann. Para pangalawang manga Zoro. Pakaganda ng Zoro ni madam. Perfect Zoro. Let's go. Dalawang Zoro. Because why not? Why not coconut, poknut. Okay, good luck, madam. Kay boss ano yun eh. Kay boss Ryan. Okay, good. Okay, Reiju. SR Reiju. Oo, si Madam Ann din. Oo. OG din yan. Saan pa? Kahit Pokemon. OG yan si Madam. Okay, let's go. Okay. Ayan. Actually, expected na natin to. Ba't ako nagulat? Expected pala na SEC, no? Okay, let's go. Lumabas na yung SEC, Madam. SEC Sanji. Okay. Sure naman na SEC to, no? Sure naman. So, ayan. Kailangan lang natin may lumabas na manga, no? Isa pa. Okay, SEC Sanji. Okay, SEC Sanji. Okay, next. Sanji SEC. Okay, let's go. Okay, good luck, madam. Okay, Sanji SEC. Okay, isa pa sana. Okay, good luck, madam. Isa pa. What the? Madam! Legit? Madam! Legit! GG's! Madam! Magkasunod na case nga! Madam! Sheesh! Dalawa! Madam! Dalawa nga magkasunod! Grabe yan! Madam Ann! Dalawa! Grabe yan! Sabi sa'yo, maganda nga talaga mag-risk ng mga boss.
Madam Ann! Ang tagal na Ang tagal na niyan mga boss. Double manga si Madam Ann. Madam Ann, congrats. Wait lang. Grabe yun. Double manga Zoro. Madam Ann, congrats. Lakas di madam. Lakas ni Madam. Nakaaraw lang. Ka. Shisha ball, Madam Ann, congrats. Ay, wait lang. Madam Ann, congrats malala. Madam, happy birthday. Merry Christmas. Madam, congrats. Ay, bubuksan ko pa ba itong... Hindi, buksan natin yung isang box kasi pwedeng double manga, Madam. Eh. Possible pa double manga. Tatlo na, no? Closing buff. Tatlahin mo yan. Ito ay box number 9. Box number 9. Box number 9. Madam Ann, congrats. Ay. Oo. Ipapost ka na Oo. naman na, ano? Uzoro. Oh, to Zoro. One, Madam Ann. Happy birthday, Madam. Grabe sabi niya. Sabi. Madam Ann, wala kumuha, no? Ayaw nyo kuhain. Ayaw, maganda na yung ads mga boss. Puro SEC na yung natitira. Case 4, box number 9. Ayan, maganda kasi mga boss, no? Puro SEC manga na yan. Ayan, magkatabi na naman, no? Para yung bowa natin magkatabi. Magkatabing manga. Sayang. Sayang, ayan. Pero silang next feeling ni boss ay number 10 eh. Oo. So, pang take all talaga siya. Oo, pang take all. Double manga, Madam Ann. Iisa pa yan. Iisa pa Baka yan. ba, iisa pa, no? Malay nyo, iisa pa, no? Si Madam Ann. Pwede Boss, kasi ano? double manga eh. Si boss Umay naka dalawang manga sa isang Oo, case. si Boss Umay, dalawang manga, isang case eh. Okay, tingnan natin, no? Next box, Madam, good luck. Saan? Malay nyo, isa pa, no? Grabe. Grabe si Madam Ann. Sige, gawa ka ng 10k yung consolation. Bilhin ko na lang ng 10k. Sayang. Sayang. Umiiwas Wala, lang umiiwas tayo, talaga, boss eh. tas eh. Boss Patalastas, umiiwas. Oh. Ayan, pang take all, no? Wala, ano eh. Magagamit na ng red na ballpen mo. Oh, magamit. Ayan na, Okay, ayan na. let's go. Okay, wait lang. Nanginig ako pwedeng isa pa mga boss, no? Kasi possible yan, no? Possible dalawang manga, isang case, no? Okay, box number 10, no? Manga Zoro ulit. Para kay Madam Ann. Lakas si Madam Ann. Double manga Zoro. Number 10, number 9, ay number 9 tama. Oh, number 9. Tama na. Manga Zoro. Possible na ano? Manga Zoro. Yung Grabe yan. Congrats kay Madam Ann. Happy birthday, Madam Ann. Ayan. Thank you mga boss. Ayan, maganda yung tulog natin, no? Dalawang manga Zoro, no?